December 22nd, 2012, Kayagata Sati Center, Bante Wimalaramsi, Majjhima Nikaya number 10, Satipatthana Sutta, Landasan tentang perhatian. Okay. We're going to be doing the Satipatthana Sutta. Malam ini kita akan membicarakan tentang Satipatthana Sutta. Now, this particular sutta is supposedly what everybody that practices straight vipassana is practicing. Sutta ini biasanya dipraktekkan oleh orang-orang yang mempraktekkan hanya vipassana langsung. This particular sutta is talking about Sutta yang khusus ini membicarakan tentang jhana practice latihan jhana with vipassana. bersama dengan vipassana. Now, one of the things I'm going to be talking about a little bit tonight is why the vipassana practice that is so popular Yang akan dibicarakan malam ini, mengapa latihan vipassana ini sangat populer, doesn't work so well. tetapi tidak bisa bekerja dengan cukup baik. Now, as you know, I've practiced it for 20 years. Seperti yang Anda ketahui, Bante sudah melatih selama 20-an tahun. I know what the practice is, and I know all of the insight knowledges that they say you need to know. Bante telah mengerti apa yang dimaksud dengan pengertian-pengertian yang mendalam, dan ini yang Bante ingin Anda ketahui. They tell you to put your attention on your breath. Dikatakan Anda harus memperhatikan perhatian Anda kepada pernafasan. And then anytime your mind wanders, you're supposed to note that until it goes away. Dan kalau perhatian Anda melayang-layang, Anda hanya mencatat sampai pikiran itu pergi. And then immediately come back to the rise and fall of the abdomen or at the nostril tip. Dan instruksi di sana memberitahu kembali kepada perut atau di seputar ujung hidung. Now the problem with that is Masalahnya di sana adalah there is no real definition of what craving is. tidak ada definisi yang jelas apakah arti tanha tersebut, Or atau how to let go of craving. bagaimana cara melepaskan tanha tersebut. There's no definitions ever given at a vipassana retreat of what craving is. Di dalam retret-retret vipassana, mereka tidak pernah memberitahu definisi apa itu artinya. As a result, they are bringing their craving back to their primary meditation object. Sebagai hasilnya, mereka membawa kembali tanha atau keinginan itu kembali kepada objek meditasi mereka. In other words, they are following a type of one-pointed concentration. Dengan kata lain, mereka mengikuti konsentrasi satu titik. Without letting go of the craving, Tanpa melepaskan tanha atau keinginan, there is no real purity of mind. tidak ada kemurnian pikiran yang sesungguhnya. This is why the 6 R's are so important. Itulah sebabnya mengapa langkah 6R ini sangat penting. Because one of the steps of the 6 R's is to relax that tightness in your head, in your mind. Karena salah satu langkah dari 6R ini adalah merilekskan ketegangan dan keketatan yang ada di dalam kepala dan pikiran Anda. And when you let go of that craving,
Kalau Anda melepaskan tanha tersebut, your mind is very clear, your mind is very bright. pikiran Anda menjadi begitu jernih, menjadi begitu terang dan jelas. And for that moment, there are no distractions. Dan saat itu tidak ada gangguan apapun. So, when you come back to your smiling and your object of meditation, Jadi kalau Anda kembali ke dalam senyuman Anda dan objek meditasi Anda, your mind is pure. pikiran Anda sangat murni saat itu. Why is it pure? Mengapa bisa murni? Because there is no craving in your mind at that time. Karena saat itu tidak ada tanha atau keinginan di dalam pikiran Anda. Now, the insight meditation that is being practiced very much Latihan vipassana atau pandangan terang yang biasanya dipraktekkan ini, they tell you that the way you attain Nibbana is by seeing anicca, dukkha, anatta. mereka mengatakan Anda bisa mencapai Nibbana hanya dengan melihat anicca, dukkha, dan anatta. But this is only a surface view of anicca, dukkha, anatta. Tapi sesungguhnya ini hanyalah gambaran yang ada di permukaan tentang anicca, dukkha, dan anatta tersebut. When you're practicing the 6 R's, Kalau Anda mempraktekkan 6R, you are seeing anicca. Anda melihat anicca atau tidak kekal. You are seeing the unsatisfactoriness of having a mind that's distracted. Anda melihat ketidakpuasan dari pikiran karena pikirannya terganggu, yaitu dukkha. And that is suffering. Itulah penderitaan atau dukkha. And Dan when you're practicing the 6 R's, you're letting go of craving, which is the I like it, I don't like it mind. saat Anda mempraktekkan 6R ini, Anda mempraktekkan melepas pengertian tentang saya suka atau saya tidak suka. And that's why you go so much deeper into the practice. Itulah sebabnya mengapa Anda bisa masuk di dalam latihan Anda. When I left Burma very disappointed, Saat beliau meninggalkan Myanmar dengan sangat kecewa, and I ran across the Satipatthana Sutta as translated by Bhikkhu Bodhi, dan beliau menemukan Satipatthana Sutta yang diterjemahkan oleh Bhikkhu Bodhi. I ran across something very interesting. Dan beliau bertemu sesuatu yang sangat menarik. The people that are practicing Vipassana are not practicing what the sutta says. Bahwa orang-orang yang mempraktekkan Vipassana tidak mempraktekkan apa yang dikatakan di dalam sutta ini. They talk a lot in general terms, Mereka membicarakan banyak sekali tentang kata-kata yang sangat umum, but there is no relaxed step on the in-breath and on the out-breath. tapi mereka tidak mempraktekkan menarik nafas panjang, merilekskan saat menarik nafas, dan merilekskan pada saat mengeluarkan nafas. When I read this, I thought it was very peculiar. Sewaktu beliau membaca hal ini, beliau menganggap ini cukup aneh. So I started practicing on my own, following the instructions in the Satipatthana Sutta. Jadi beliau mulai mempraktekkan instruksi yang ada di dalam Satipatthana Sutta ini. And the first sitting I had, Dan duduk pertama beliau setelah mempraktekkan ini, I went much deeper into meditation than I had ever been before. beliau masuk ke dalam satu keadaan meditasi yang jauh lebih dalam daripada yang pernah beliau alami sebelumnya. It was very shocking Itu sangatlah mengejutkan beliau, because they said I had passed the course, karena mereka mengatakan beliau sudah lulus. and it wasn't even as deep as what I was experiencing that first time I tried it. Bahkan padahal walaupun dibilang sudah lulus, beliau tidak merasakan kedalaman dari latihan beliau pada saat melatih vipassana tersebut. Over a period of time, by my exploring what it means to tranquilize the bodily formation on the in-breath and the out-breath,
Setelah berapa saat beliau mempraktekkan, merilekskan, menenangkan saat menarik nafas, dan merilekskan, menenangkan saat mengeluarkan nafas, I started noticing something very interesting. beliau mulai memperhatikan sesuatu yang sangat menarik, I had noticed it when I was practicing Vipassana, yang telah beliau perhatikan sewaktu beliau mempraktekkan Vipassana, and that is tension and tightness in my head. yaitu ketegangan dan keketatan di dalam kepala beliau. When I was doing the walking meditation, Sewaktu beliau melakukan meditasi berjalan, it would take me 45 minutes to walk from that side to that side. memakan waktu selama 45 menit untuk berjalan dari pojok situ ke pojok sana. And I was noticing every tiny little movement of my foot going up Beliau memperhatikan pergerakan kecil dari kakinya yang naik, and every tiny little movement of my foot going forward dan memperhatikan pergerakan kecil kakinya itu maju, and every tiny little movement of my foot going down. memperhatikan saat kakinya itu pelan-pelan turun. But I was noticing I had a lot of tightness in my head. Tapi beliau memperhatikan banyak sekali ketegangan di dalam kepala beliau. So I went to the teacher and I said, Bhante, I have a lot of tightness in my head when I'm walking. Dikatakan oleh beliau kepada gurunya, Bante, saat saya melakukan meditasi berjalan, saya merasakan begitu banyak ketegangan dan keketatan dalam kepala saya. And the teacher said, ignore it, it is nothing. Dan gurunya bilang, cuekin aja, itu nggak ada artinya. But when I was practicing what it says in the Satipatthana Sutta, Tetapi sewaktu beliau mempraktekkan apa yang disebutkan di dalam Satipatthana Sutta ini, I was trying to relax my whole body on the in-breath and my whole body on the out-breath. beliau mencoba merilekskan saat menarik nafas dan saat mengeluarkan nafas, merilekskan semua badan jasmaninya. I noticed this tightness in my head again. Beliau memperhatikan ketegangan di dalam kepala beliau lagi. So I thought, well, this is part of my body. Jadi beliau bilang, ini adalah bagian dari badan saya. I should relax. Saya harus merilekskan juga. So I relaxed that tightness in my head. Kemudian beliau merilekskan ketegangan yang ada di dalam kepala beliau. And I noticed that my mind was very clear. Dan beliau memperhatikan pikirannya menjadi begitu jernih. And there were no thoughts. Tidak ada bentuk pikiran apapun. And I could take that mind and come back to my meditation object. Lalu beliau membawa pikiran yang jernih murni itu kembali ke dalam objek meditasi beliau. So I thought, this is real interesting. Beliau bilang, ini sangatlah menarik. So when I went for a walk, Waktu beliau melakukan meditasi jalan, I was with the breath, beliau bersama nafas beliau. and every time a thought started to come up, Setiap saat satu bentuk pikiran mulai muncul, I noticed this tightness in my head. beliau memperhatikan ketegangan yang ada dalam kepala beliau. So I relaxed. Kemudian beliau rilekskan. And my mind was very clear again. Dan pikirannya menjadi begitu jernih lagi. So I kept doing that over and over again to see if it was real. Lalu Bante terus-menerus melakukannya, merilekskan itu untuk melihat apakah ini benar. And I found out that my meditation was so much better when I did that relaxed step of the tightness in my head. Dan beliau memperhatikan meditasinya menjadi jauh lebih baik saat beliau melepaskan ketegangan yang ada di dalam kepala beliau itu. That's how I figured out what this sutta is talking about. Saat itulah beliau menemukan apa yang dimaksudkan di dalam sutta tersebut. It was so interesting to me Itu sangat menarik untuk beliau, that I took this book dan beliau membawa buku ini, and I told the head monk I'm going away to do a retreat for 2 weeks. beliau bilang kepada kepala biku, beliau akan pergi untuk retreat selama 2 minggu. And I went to a cave in Thailand, Dan beliau pergi ke satu gua di Thailand,
And as I was practicing this way, Saat beliau mempraktekkan dengan cara seperti ini, I started noticing that there are jhanas that are occurring by themselves. beliau mulai memperhatikan adanya jana-jana yang terjadi dengan sendirinya. And it became so interesting to me Dan menjadi sangat menarik untuk beliau. that I started going through all of the other suttas. Dan beliau mulai memperhatikan sutta-sutta lainnya. And I understood what they were saying. Dan beliau mengerti apa yang dimaksudkan di dalam sutta-sutta tersebut. And I saw that what I had been practicing for 20 years Beliau memperhatikan apapun yang pernah beliau praktekkan selama 20 tahun, was only a surface meditation. hanyalah meditasi yang ada di permukaan. I wound up staying in that cave for 3 months Dan akhirnya beliau tinggal dalam gua itu selama 3 bulan. because it was so interesting I couldn't stop. Karena itu sangat menarik, beliau tidak bisa berhenti. And then the head monk at the monastery I was at Dan kepala biku yang ada di wihara tempat beliau berada waktu itu, sent someone to find me. mengirim seseorang untuk menemukan beliau. And when he found me, he said, "You have to come back." Waktu mereka menemukan beliau, mereka bilang, kamu harus kembali. And I said, "Oh, okay." Kata beliau, oh oke deh. So this is what I will read this sutta to you and explain it the way that the sutta is explaining it. Jadi itulah sebabnya mengapa Bante akan membacakan sutta ini, sehingga Anda bisa mengerti apa yang dimaksudkan, yang dijelaskan di dalam sutta ini. Which is much different than what is being taught. Yang sangat berbeda dari apa yang biasanya diajarkan. Okay. Thus have I heard on one occasion the Blessed One was living in the Kuru country, where there was a town of the Kurus named Kewaspadaan. Demikian yang saya dengar, pada suatu ketika yang terberkahi sedang berdiam di negara Kuru, di kota orang-orang Kuru yang disebut Kewaspadaan. There he addressed the monks thus: Di sana beliau berbicara kepada para biku demikian. "Monks, Venerable Sir," they replied. Para biku, Bante jawab mereka. The Blessed One said this: Yang terberkahi berkata demikian. "Monks, this is a direct path Para biku, inilah jalan langsung for the purification of beings, untuk pemurnian para makhluk, for surmounting sorrow and lamentation, untuk mengatasi duka cita dan ratapan, for the disappearance of pain and grief." untuk lenyapnya kesedihan dan kepedihan. Now, the disappearance of pain and grief is talking about emotional states. Yang dimaksudkan dengan rasa sakit dan kesedihan ini adalah keadaan-keadaan emosi. Anger, fear, anxiety, whatever it happened to be. Marah, takut, khawatir, apapun yang terjadi. So when you follow what the sutta says, Kalau Anda mengikuti apa yang dikatakan dalam sutta, you will be able to let go of these emotional states. Anda akan bisa melepaskan keadaan-keadaan emosi ini. Okay. This sutta is for the attainment of the true way, Sutta ini adalah untuk mencapai jalan sejati, for the realization of Nibbana, untuk merealisasikan Nibbana, namely the 4 foundations of mindfulness. yaitu 4 landasan kewaspadaan. Now, the thing with one-pointed concentration, Yang terjadi tentang konsentrasi satu titik adalah you will get to a state that is called neighborhood or access concentration. Anda akan masuk menuju ke konsentrasi akses. In Pali, it is called upachara samadhi. Di dalam bahasa Pali dinamakan sebagai upacara samadhi. This is where the force of the concentration stops hindrances from arising.
Inilah sebabnya mengapa kekuatan dari konsentrasi tersebut menyetop gangguan-gangguan atau niwarana ini untuk bisa muncul. When I was practicing this in Burma, Saat beliau melatih ini di Myanmar, I got to this state very easily. beliau sampai ke dalam keadaan ini dengan sangat mudah. And I had been told many times that the hindrances will not arise when you get to this state. Dan beliau diberitahu bahwa gangguan atau niwarana ini tidak akan muncul saat ada dalam keadaan seperti ini. So what I did was try to bring up a hindrance into my mind. Jadi yang beliau lakukan mencoba membawa satu niwarana atau gangguan ini ke dalam pikiran beliau, It was a thought of dislike. yaitu satu pikiran yang tidak suka. As soon as that thought came into my mind, it pushed it away. Segera setelah satu pikiran itu muncul, beliau segera mendorongnya. And I kept doing this over and over to see whether that was really right. Dan beliau terus-menerus melakukannya untuk melihat apakah ini benar. It did suppress the hindrances. Itu benar menekan gangguan itu. And this is what was told to me was a pure mind. Yang dikatakan kepada beliau oleh gurunya bahwa inilah pikiran yang murni. But I was still not recognizing, craving, and relaxing. Tapi saat itu beliau tidak mengenali tanha dan merilekskan. If people that practice vipassana Kalau orang mempraktekkan latihan vipassana, really want to stay with that method, ingin terus mengikuti metode tersebut, if they use the relaxed step kalau mereka menggunakan langkah rileks ini, every time there was a distraction, setiap saat ada gangguan muncul, and they relaxed and came back to the primary object, which was the breath, dan mereka kembali kepada objek utama, yaitu untuk ditekan, that would change their entire practice. itu akan mengubah semua latihannya. And they would be following more closely what the Buddha said instead of what somebody else said the Buddha said. Dan mereka akan mengikuti apa yang ada di dalam sutta daripada mengikuti apa yang orang lain katakan, apa yang dimaksud oleh Sang Buddha. Now, there is a lot of meditation that is being done in South Korea. Banyak sekali latihan meditasi yang sudah dilakukan di Korea Selatan. And there were monks that were coming to do a retreat with me to see what I was teaching. Banyak sekali para biku di sana datang kepada beliau untuk mengikuti retret, untuk mengerti apa yang beliau ajarkan. They had the potential to have great concentration. Mereka punya potensi untuk memiliki konsentrasi yang begitu besar. The concentration was not in balance with mindfulness. Konsentrasinya tidak seimbang dengan kewaspadaan mereka. So their mind went very deep, Pikirannya masuk sangat dalam. and that's what they considered the Buddha's teaching. Itu yang mereka anggap ajaran Sang Buddha. When I went to Korea and I showed them how to relax that tension and tightness, Saat beliau pergi ke Korea untuk memberitahu pada mereka bagaimana cara merilekskan ketegangan dan keketatan tersebut, in a retreat of 8 days, dalam retret selama 8 hari, about half of the people that had practiced meditation kira-kira setengah dari orang-orang yang mempraktekkan meditasi tersebut had gotten to neither perception nor non-perception. menuju ke dalam keadaan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi In 8 days. dalam 8 hari. Now they were very much surprised by this. Mereka sangat terkejut dengan hasilnya. And they saw, this is really a good thing. Dan mereka melihat bahwa ini adalah suatu yang baik. I spent extra time telling them about craving, how to recognize, how to let it go. Dan beliau mengambil lebih banyak waktu untuk menjelaskan pada mereka apa arti tanha dan bagaimana kita bisa melepaskannya. And everybody benefited a lot. Dan semua orang mendapatkan keuntungan begitu besar dari hal tersebut.
As a result, they keep asking me to come back to Korea. Sebagai akibatnya mereka terus-menerus meminta Bante kembali ke Korea and Indonesia. So that's some of the history that I went through Itulah sejarah apa yang telah beliau lewati to be able to show you this. untuk bisa memberitahu kepada Anda dan menjelaskannya. I have a very curious mind. Beliau memiliki pikiran yang sangat ingin tahu. And because I wanted to know everything, Karena beliau mau tahu semuanya, I practiced many different things beliau mempraktekkan banyak hal to see what works. untuk melihat mana yang bisa kerja. And it always came back to the 6 R's. Dan itu selalu kembali ke dalam langkah 6R. That really works. Itu yang benar-benar bisa bekerja dengan baik. So how important is the 6 R's? Berapa pentingnya langkah 6R ini? Oh, Sangat penting. Ya. And that's why so many of you are progressing so well with your meditation. Itulah sebabnya mengapa sebagian besar dari Anda maju dengan baik dalam meditasinya. And since I've been teaching this particular kind of meditation, Sejak beliau mengajarkan meditasi khusus ini, there are a lot of people that have done very, very well. banyak sekali orang yang sudah melakukannya dengan sangat-sangat baik. And they know for themselves that Nibbana is real. Dan mereka mengerti dengan jelas kepada dirinya bahwa Nibbana itu benar-benar bisa dibuktikan. So there's a lot of people that say, don't even try to meditate and attain Nibbana in this lifetime. It's impossible. Banyak orang yang bilang, jangan mencoba mencapai Nibbana dalam kehidupan ini karena tidak mungkin. But I'm here to tell you, no, it's not. Dan Bante di sini memberitahu pada Anda bahwa itu tidak benar. This is very possible. Ini sangat mungkin. All you have to do is follow very simple instructions. Yang Anda harus lakukan adalah hanya mengikuti instruksi yang sangat sederhana ini. Now, I want to give you a little bit of history about how the 6 R's came to be. Bante ingin menjelaskan kepada Anda bagaimana 6R ini bisa terjadi. After I came back to America, Setelah beliau kembali ke Amerika, I had been in Asia for 12 years. beliau sudah berada di Asia waktu itu selama 12 tahun. I gave a retreat. Beliau memberikan satu retreat meditasi. One of the meditators Salah satu meditator di sana came with a little tiny piece of paper, datang kepada Bante dengan satu kertas yang sangat kecil, and he said, "This is exactly what you're teaching." dan ini adalah apa yang tepat Anda ajarkan. He had release, Dia memiliki melepaskan di sana, relax, merilekskan, re-smile, tersenyum kembali, return, kembali, repeat. ulangi. Now that was 5 hindrances. Itu cuma 5 bagian R. So I started telling other people about 5 hindrances, or five R's. Jadi beliau mulai memberitahu banyak orang tentang 5R. And later, during a retreat, I was starting to give a talk on the 5 R's, and I saw that you have to recognize before you can release. Dan kemudian saat beliau mengajar retret, beliau baru menyadari bahwa sebelum kita bisa melepaskan, kita harus bisa mengenali, recognize dulu. So now we have 6 R's. Jadi sekarang kita punya 6R. And that's what I've been teaching for 10 years, 11 years, something like that. Dan sekarang beliau sudah mengajarkan 6R ini sekitar 11 tahunan. And many people benefit a lot. Dan banyak sekali orang yang merasakan keuntungan dari hal ini.
Now, there's a lot of people in America that are practicing straight vipassana. Di Amerika banyak orang yang sudah mempraktekkan vipassana langsung. And it's the only way. Dan itu adalah salah satu-satunya cara. That's what they say. Itu yang mereka bilang. But Tetapi they have been practicing for 20, 25, and 30 years. mereka sudah mempraktekannya selama 20, 25 tahun sampai 30 tahun. Every year they go and do a 2-week retreat or a 1-month retreat. Setiap tahun mereka pergi ke 2 minggu atau retret 1 bulan. And they're complaining now. Dan mereka sekarang mulai komplain. Oh, I don't see any difference in my personality. Oh, saya tidak melihat perubahan kepribadian saya. What got me mad 5 years ago still gets me mad. Apa yang membuat saya marah 5 tahun yang lalu tetap membuat saya marah. So they start adding, well, let's put yoga in here. Jadi mereka mulai menambahkan, ayo kita masukkan yoga di sini. And let's put Tai Chi in here. Dan kita masukkan Tai Chi di sini. And the Christians don't want to be left behind, so they say, we'll do Vipassana with Christianity. Dan orang Kristen gak mau kalah, mereka bilang, ayo kita vipassana dengan cara orang Kristen. But they still have the same results. Tapi mereka semua masih mengalami hasil yang sama. While they're meditating, they feel very good. Saat mereka meditasi, mereka merasakan baik. When they get off retreat, they talk about how difficult the practice is. Setelah mereka selesai retret, mereka bilang, sulitnya latihan itu. How hard it is to let go of hindrances. Betapa sulitnya melepaskan niwarana atau gangguan ini. And when they're practicing, they have a very sour face. Dan kalau mereka berlatih, mukanya itu asom semua. But when people practice meditation with me, Tapi kalau orang mempraktekkan meditasi bersama Bante, when you get off retreat, setelah Anda selesai retret, everybody is smiling, semua orang tersenyum. and they're all talking about how great it is. Dan mereka selalu membicarakan betapa baiknya meditasi ini. So, your choice of what kind of meditation you want to do. Itu adalah pilihan Anda, jenis latihan meditasi apa yang Anda ingin lakukan. I have even talked to some very big Vipassana teachers, Bahkan beliau sudah membicarakan dengan beberapa guru meditasi yang besar, trying to get them to experiment by just using that one extra step of relaxing. Beliau mencoba membawa mereka untuk menambahkan langkah rileks tersebut. Out of the 25 or 30 meditation teachers I've talked to, Di sekitar 25 sampai 30 guru meditasi yang telah beliau ajak bicara, only one uses the relax step. cuma 1 orang yang menggunakan langkah rileks tersebut. I find that truly amazing. Beliau menemukan ini satu hal yang luar biasa aneh. What I find amazing is they become attached to Vipassana is the only way, Karena mereka melekat kepada cara vipassana adalah cara satu-satunya. and they don't see any progress, Dan mereka tidak melihat kemajuan, but they keep doing. tapi mereka terus melakukannya. There was a thing I think Einstein said. Ada yang Einstein pernah bilang, Somebody is truly crazy ada orang yang benar-benar gila when they do the same thing over and over again kalau mereka melakukan hal yang berulang-ulang terus and expect it to be different than it did before. dan mereka semua mengharapkan segalanya itu berbeda daripada apa yang telah dilakukan sebelumnya. So there's a lot of people in America that are truly crazy Jadi banyak sekali orang di Amerika yang benar-benar gila because of their attachment. karena kemelekatan mereka. They truly believe that any Asian monk that comes through Mereka percaya bahwa guru
biku orang Asia yang datang, that they're teaching Vipassana the way it's supposed to be taught, yang mengajarkan Vipassana seperti apa yang seharusnya diajarkan. but when they hear that from an American, Tapi kalau mereka dengar dari seorang Amerika, they don't believe it. mereka nggak percaya. So now you see what I get to put up with every now and then. Jadi Anda tahu apa yang harus Bante hadapi kadang-kadang ini. And the thing that really is surprising, Hal yang mengejutkan yaitu they see me read the sutta mereka melihat Bante membaca sutta. and they say, oh, this is Bhante Vimala's way of doing it. Ini adalah cara Bante Wimala yang melakukannya. And I'm reading what it says in the sutta. Dan Bante membaca apa yang dikatakan dalam sutta. It doesn't have anything to do with me. Tidak ada hubungannya dengan beliau. It has to do with the true teacher. Itu ada hubungannya dengan guru yang sesungguhnya. The Buddha is my teacher, Sang Buddha adalah guru beliau. and the Buddha is your teacher. Sang Buddha adalah guru kalian. I'm not your teacher. Beliau bukanlah guru Anda. I am a guide. Beliau hanyalah penunjuk jalan. So if you're walking on the path and you step off, Kalau Anda jalan di dalam satu rangkaian dan Anda keluar nyasar, because you want to try something a little different, kalau Anda mau mencoba sesuatu yang sedikit berbeda, it's my job to say, no, come back and try this some more. You'll see. pekerjaan beliau adalah menarik kembali Anda. Ayo balik lagi, coba Anda lihat dulu hasilnya. And that's what I do. Itu yang beliau lakukan. But it all comes from what the Buddha said. Dan itu kembali kepada apa yang dikatakan oleh Sang Buddha. In the Anguttara Nikaya, Di dalam Anguttara Nikaya, there is only one sutta hanya ada satu sutta that is given to Ananda to say. yang diberikan kepada Yang Mulia Ananda. So it's not straight from the Buddha's mouth. Jadi bukan dari kata-kata Sang Buddha, mulut Sang Buddha. And it says, you practice Vipassana first and then you practice concentration. Di sana dikatakan Anda mempraktekkan Vipassana dulu, baru konsentrasi. Now, the thing that is very interesting, Hal yang sangat menarik, if something is mentioned only one time in the suttas, kalau sesuatu hanya disebutkan sekali dalam sutta, and it doesn't have any other suttas saying basically the same thing, dan tidak ada sutta lainnya yang mengatakan hal yang sama, then I take it as this was later added on and it doesn't have anything to do with the Buddha's teaching. beliau menganggap ini ditambahkan setelah Sang Buddha wafat dan tidak ada hubungannya dengan ajaran Sang Buddha. And there are a few suttas like that. Ada beberapa sutta seperti itu. One of the suttas that's very funny Salah satu sutta yang sangat lucu. says that when you have a hindrance arise Kalau ada satu gangguan muncul and you can't make it go away, dan Anda tidak bisa membuatnya itu pergi, then you press your tongue against the roof of your mouth Anda menekan lidah Anda di langit-langit mulut and you grit your teeth dan Anda mengetatkan gigi Anda and you crush mind with mind. dan Anda menekan pikiran dengan pikiran. The reason that it's funny Alasannya mengapa itu lucu? is because later in Karena another sutta, di dalam sutta lainnya, the Buddha practiced this while he was a bodhisattva, beliau mempraktekkan hal tersebut sewaktu beliau menjadi seorang bodhisatwa. and he said it doesn't work. Dan beliau katakan itu tidak bekerja dengan baik. So a monk added the sutta later Jadi seorang biku menambahkan sutta itu kemudian and copied from the sutta that says it doesn't work dan mengkopi dari sutta yang mengatakan itu tidak bekerja dengan baik and put it in another place, Dan and many people practice that way, especially in Burma. dan mereka mempraktekannya dengan cara itu terutama di Myanmar. I have taken a long time Itu memakan waktu yang lama untuk beliau talking to you about how to allow the hindrance to be there
Dan Bante telah mengatakan pada kita untuk membiarkan saat niwarana atau gangguan itu ada di sana. And allow it to be there and relax and smile and come back to your object of meditation. Membiarkan di sana, kemudian melepaskan, merilekskan, tersenyum kembali ke dalam objek meditasi Anda. Why do I take the time to do that? Mengapa beliau mengambil waktu begitu banyak untuk mengajarkan itu pada kita? Because it says that in the Satipatthana Sutta. Karena disebutkan di dalam Satipatthana Sutta. But that's never talked about Tapi tidak pernah dibicarakan in a Vipassana retreat. di dalam retret Vipassana. I went to the translator of this book Beliau pergi ke penerjemah dari buku ini, and I questioned him about this, and I said, I think this is really funny dan beliau bertanya kepada biku tersebut dan bilang, ini kayaknya lucu, that you're treating a hindrance like it's some kind of enemy to crush with your mind. Anda menganggap gangguan atau niwarana ini seperti satu musuh yang harus dilawan. And he told me, that's right, I've had to do it that way myself. Dikatakan benar, saya harus melakukan itu sendiri. And I asked him, who is crushing mind with mind? Dan Bante bertanya, siapa yang menekan pikiran dengan pikiran tersebut? Do you know who it was? Siapa? Anda tahu siapa? Saya. Oh, who has craving in their mind at that time? Siapa yang mempunyai tanha dalam pikiran mereka saat itu? Who is causing themselves great amounts of pain? Siapa yang menyebabkan dirinya sendiri penderitaan begitu besar? Who is not seeing what craving really is? Siapa yang tidak melihat apa arti tanha itu sebenarnya? Now, you see how smart you've become because I took the time to show you this. Anda sekarang melihat betapa cerdasnya Anda sekarang karena Anda sudah melihat Bante menjelaskan kepada Anda. You're probably smarter than 90% of the people practicing meditation. Anda mungkin jauh lebih cerdas daripada orang-orang yang mempraktekkan meditasi lainnya. Because they don't know what craving is, Karena mereka tidak tahu apa itu tanha, and they don't know how to let it go. dan mereka tidak tahu bagaimana melepaskannya. And you do. Dan Anda tahu. So you're really smart. Dan jadi Anda benar-benar sangat cerdas. Okay? Okay. What are the four foundations of mindfulness? Apakah yang dimaksud dengan 4 landasan kewaspadaan? Here, monks, a monk abides observing the mind, a body as a body. Para biku, di sini seorang biku berdiam merenungkan badan jasmani sebagai badan jasmani, Ardent, fully aware, and mindful. dengan tekun sepenuhnya sadar dan waspada, Having put away covetousness and grief for the world. setelah menyingkirkan ketamakan dan kesedihan akan dunia, He abides observing feeling as feeling. ia berdiam merenungkan perasaan sebagai perasaan, Ardent, fully aware, and mindful. dengan tekun sepenuhnya sadar dan waspada, Having put away covetousness and grief for the world. setelah menyingkirkan ketamakan dan kesedihan akan dunia. He abides observing mind as mind. Ia berdiam merenungkan pikiran sebagai pikiran, Ardent, fully aware, and mindful. dengan tekun sepenuhnya sadar dan waspada, Having put away covetousness and grief for the world. setelah menyisihkan keserakahan dan kesedihan akan dunia. He abides observing mind objects as mind objects. Ia berdiam merenungkan objek-objek pikiran sebagai objek-objek pikiran, Ardent, fully aware, and mindful. dengan tekun sepenuhnya sadar dan waspada, Having put away covetousness and grief for the world. setelah menyingkirkan ketamakan dan kesedihan akan dunia. Now, we're going to the observation of the body.
Sekarang kita akan menuju ke perenungan mengobservasi tentang badan jasmani. And this is what it says about mindfulness of breathing. Inilah yang dikatakan tentang kewaspadaan pada pernafasan. And how, monks, Dan bagaimana para biku? does a monk abide observing the body as a body? Bagaimanakah seorang biku merenungkan badan jasmani sebagai badan jasmani? Here a monk gone to the forest or to the root of a tree or an empty hut. Seorang biku setelah pergi ke hutan atau ke akar pohon atau ke gubuk kosong, Sits down having crossed his legs crosswise, kemudian duduk setelah bersila, sets his body erect, menegakkan badannya, and establishes mindfulness in front of him. dan memantapkan kewaspadaan di hadapannya. Ever mindful he breathes in, Selalu waspada ketika menarik nafas, mindful he breathes out. waspada ketika menghembuskan nafas. Being mindful of breathing in and mindful of breathing out means you observe that tightness and relax on the in-breath and relax on the out-breath. Waspada tentang nafas yang berarti adalah mewaspadai, mengerti, merilekskan saat nafas masuk dan merilekskan saat nafas keluar. Breathing out long, or breathing in long, he understands I breathe in long. Ketika menarik nafas panjang, ia memahami aku menarik nafas panjang. Or breathing out long, he understands I breathe out long. Atau ketika menghembuskan nafas panjang, ia memahami aku menghembuskan nafas panjang. Breathing in short, he understands I breathe in short. Ketika menarik nafas pendek, ia memahami aku menarik nafas pendek. Or breathing out short, he understands I breathe out short. Atau ketika menghembuskan nafas pendek, ia memahami aku menghembuskan nafas pendek. Now, did these part of the instructions say to put your attention on your abdomen, on your nose tip, or upper lip? Apakah Anda mendengar dalam instruksi ini, Anda mendengar di bagian perut, hidung, ujung hidung, dan bibir bagian atas? Does this part of the instruction say that you focus only on the breath? Apakah bagian ini menjelaskan pada Anda hanya untuk mengfokuskan pada nafasnya saja? No, Tidak. it doesn't say that. Tidak mengatakan seperti itu. It says that you understand when you take a long breath and you understand when you take a short breath. Dijelaskan hanya mengerti saat Anda menarik nafas panjang dan mengerti saat menghembuskan nafas panjang. You don't focus on any particular place in the body. Anda tidak memfokuskan ke dalam badan jasmani tertentu. You know when you're breathing. Anda tahu saat Anda bernafas. You know when your breathing is fast or when it's slow. Anda tahu saat nafasnya panjang atau slow or Fast or slow. cepat atau pendek. I'm sorry. Oh, that's okay. So the key word is you understand what the breath is doing. Kata kuncinya Anda mengerti apa yang dilakukan oleh nafas ini. It does not say to focus on the breath. Tidak dikatakan hanya memfokuskan pada nafasnya saja. Just understand it. Hanya mengerti. Now the real part of the instruction begins. Dan bagian yang sebenarnya tentang instruksi ini mulai seperti ini. He trains thus. Ia melatih demikian. Now this is where you're training yourself. Beginilah cara Anda berlatih diri sendiri. I shall breathe in, experiencing the whole body. Saya menarik nafas sambil menenangkan bentukan badan jasmani. You know your whole body. Anda mengerti keseluruhan badan jasmani. He trains thus. I shall breathe out, experiencing the whole body. Ia melatih demikian, aku menghembuskan nafas sambil menenungkan keseluruhan bentuk badan jasmani. Now this is the part of the instructions that nobody teaches
except me. Ini adalah bagian latihan yang tidak pernah diajarkan orang lainnya kecuali diajarkan oleh beliau. And maybe you when you're ready. Dan juga Anda saat Anda siap. He trains thus. Ia melatih demikian. I shall breathe in, tranquilizing the bodily formation. Aku menarik nafas sambil menenangkan bentukan badan jasmani. He trains thus. Beliau melatih demikian. I shall breathe out, tranquilizing the bodily formation. Saya akan menghembuskan nafas sambil menenangkan bentukan badan jasmani. Now the word tranquilize is very interesting. Kata-kata menenangkan sangatlah menarik. Because in Pali, karena dalam bahasa Pali, it can be different parts of it can be a verb, it can be an adverb, it can be an adjective, or it can be a noun. Dalam bahasa Pali itu satu kata bisa berarti kata kerja, kata benda, kata sifat, atau kata bantuan. And the thing that shows you that the word tranquilizing is an action verb. Yang Anda mengerti tentang menenangkan adalah kata kerja. It says, he trains thus. Karena dikatakan beliau berlatih demikian. In other words, this is something you have to do on the in-breath. Dengan kata lain, inilah yang harus Anda lakukan saat menarik nafas. And something you have to do on the out-breath. Yang harus Anda lakukan saat mengeluarkan nafas. Many people that practice absorption concentration, banyak sekali orang yang mempraktekkan meditasi absorpsi. When they focus on their breath, saat mereka memfokuskan dalam nafasnya, they say, well, my mind is tranquilized. Mereka mengatakan pikiran saya tenang kok. That's an adjective. Itu adalah kata sifat. That doesn't agree with what it says here. Tidak sesuai dengan apa yang disebutkan di sini. And this is the most important part of the meditation. Ini adalah bagian yang paling penting dari meditasi. What this is saying is, yang dimaksudkan di sini adalah, you don't take the breath as your only object of meditation. Anda tidak mengambil nafas sebagai objek meditasi Anda. You use the breath as the reminder to tranquilize the bodily formation. Anda menggunakan nafas sebagai peringatan untuk merilekskan bagian-bagian badan jasmani. And you do that on the in-breath and you do that on the out-breath. Dan Anda lakukan itu saat menarik nafas dan lakukan itu saat menghembuskan nafas. I've taken this book to a lot of meditation teachers. Beliau membawa buku ini kepada banyak sekali guru meditasi. And I say, do you do this when you practice meditation? Beliau bertanya kepada mereka, apakah Anda melakukan ini saat melakukan meditasi? They say no. Mereka bilang tidak. Because I do my meditation this way. Karena saya melakukan meditasi saya dengan cara ini. My meditation teacher says that I have to do it the way he says. Guru meditasi saya bilang saya harus melakukan apa cara yang beliau katakan. My meditation teacher, guru meditasi beliau, is the Buddha. Adalah Sang Buddha. And the Buddha says that you tranquilize your bodily formation on your in-breath and you tranquilize on your out-breath. Sang Buddha mengajarkan Anda menenangkan, merilekskan saat menarik nafas, menenangkan dan merilekskan saat mengeluarkan, menghembuskan nafas. So that's quite a bit different. Itu kan jadi berbeda. And it took me a little while to realize that tension and tightness in the head. Dan itu memakan waktu beberapa saat untuk beliau mengamati ketegangan dan keketatan yang ada dalam kepala. And I had an insight that my head is part of my body. Dan kemudian beliau menemukan satu pandangan terang bahwa kepala beliau adalah bagian dari badan jasmani beliau. It's not just from the neck down. Bukan cuma dari leher ke bawah. It's from the top of the head down. Itu dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. So, jadi,
noticing that tightness in the head, Perhatikan ketegangan yang ada dalam kepala, and relaxing on the in-breath and relaxing on the out-breath, merilekskan saat menarik nafas dan merilekskan saat menghembuskan nafas. I started to notice that my whole body became relaxed after a period of time. Dan beliau mulai memperhatikan badan jasmani beliau menjadi rileks setelah beberapa saat. And this is actually the way it works. Inilah bagaimana seharusnya ini bekerja. Now, I did add one thing Yang to the beliau, Buddha's instruction, beliau tambahkan satu hal dari instruksi Sang Buddha adalah and that is smile. yaitu tersenyum. Okay, I added that. I admit that I put that one extra little statement in there. Beliau mengakui bahwa beliau menambahkan satu langkah di sana dengan tersenyum. Because your smile is wholesome. Karena senyuman Anda adalah sesuatu yang baik atau kusala. And when you relax the tension in your head, in your mind, and smile, Dan kalau Anda merilekskan ketegangan dan keketatan di dalam kepala dan pikiran Anda dan tersenyum, you're bringing your attention to the wholesome. Anda membawa perhatian Anda kepada sesuatu yang baik. And the meditation becomes much easier. Dan meditasi menjadi jauh lebih mudah. Bante, isn't that mentioned in one of the sutta that smiling, the Buddha encouraged smiling? No? But they didn't hear. And this is what I'm talking about. Yes, he did encourage smiling. He said, look at all of my monks. They're all clean, they're well-fed, and they're happy and smiling. Saya tadi bertanya kepada Bante, bukankah Sang Buddha ada menyebutkan tentang senyum di dalam sutta? Dan beliau bilang, iya memang ada satu sutta, tapi bukan di sutta ini. Sang Buddha itu memuji para biku yang bersih, yang tersenyum dan ceria juga bahagia. And the faces of the monks are very bright and clear. Wajah-wajah para biku itu begitu jernih dan bersih. Because they smile. Karena mereka tersenyum. You might not know this. Anda mungkin tidak tahu, When I go to a monastery kalau beliau datang kepada satu wihara, and we speak the same language, dan mereka berbicara dengan bahasa yang sama, we're giggling and laughing a lot. mereka itu tertawa dan bercanda. Why? Mengapa? Because we're happy. Karena kita bahagia. That's what the Buddha teaches us. Itulah yang Sang Buddha ajarkan pada kita. The Buddha said, we are the happy ones. Sang Buddha mengatakan kitalah yang berbahagia. But if you go to a Vipassana retreat, Tapi kalau Anda pergi ke retret Vipassana, you don't see happy faces. Anda tidak melihat wajah bahagia. Sama. No, I already did it. That's enough. Now, one of the personality traits that I noticed when I practiced Vipassana Salah satu perubahan kepribadian yang beliau perhatikan setelah beliau mempraktekkan Vipassana, was my pride became very strong. bahwa kesombongan beliau menjadi begitu menguat. I would talk to somebody else about their meditation. Beliau akan membicarakan tentang meditasi itu kepada orang lain. Immediately my mind said, they don't know what they're saying. Segera dalam pikiran beliau bilang, mereka nggak tahu apa-apa apa yang mereka katakan. I know. Saya tahu. They don't know. Mereka tidak tahu. And that causes your mind to be very critical. Dan itu menyebabkan pikiran Anda menjadi sangat kritis. Now, when I was in Malaysia, Sewaktu beliau ada di Malaysia, people would go and do a 1-month Vipassana retreat. banyak orang yang melakukan Vipassana retreat selama 1 bulan. When they got off retreat, their mind was so hard and their mind was so critical Setelah mereka selesai retreat, pikirannya begitu keras dan menjadi begitu kritis. they would run to me Mereka mendatangi beliau and they would say, I need to take a retreat with you. dan mereka bilang, saya perlu ikut retreat sama kamu. And they would take a 7-day retreat Dan mereka mengambil retreat 7 hari. and they would be very happy and their mind was not hard anymore.
Dan mereka menjadi bahagia dan pikirannya tidak lagi kaku dan And keras. 6 months later, they would go back and do a Vipassana retreat. 6 bulan kemudian mereka kembali ke Vipassana retreat. And then they would run back to me to do some metta. Dan kemudian mereka kembali pada Bante untuk melakukan metta. I started questioning him about that. Bante mulai bertanya kepada mereka, If the retreat is so hard and your mind is so critical, why don't you leave that step out and just practice the metta? dan Bante bertanya, kalau latihan Vipassana itu membuat pikiran menjadi keras dan membuat Anda tidak bahagia, kenapa Anda tidak terus mempraktekkan metta? And you know what their answer was? Kamu tahu apa ya jawaban mereka? Vipassana is the only way. Karena Vipassana adalah hanya satu-satunya cara. Except when your mind is hard and you come and practice with me. Kecuali pikirannya itu jadi keras dan berlatih bersama beliau. Duka-duka. Okay, we're going to the insight now. Okay. In this way, he abides observing the body as a body internally and externally. Dengan cara ini, ia merenungkan badan jasmani secara badan secara internal dan secara eksternal. He abides observing in the body its nature of arising and vanishing. Ia berdiam merenungkan dalam badan jasmani faktor-faktor yang muncul dan menghilang. Now this was taken not from the sutta. Ini diambil bukan dari dalam sutta, This was taken from a commentary. ini diambil dari kitab komentar. Because when you practice the way the Buddha is teaching, you're seeing impermanence all the time. Everything is changing. Karena kalau Anda mempraktekkan apa yang diajarkan Sang Buddha, Anda memperhatikan anicca karena semuanya itu berubah. Every time you practice the 6 R's, Setiap saat Anda mempraktekkan langkah 6R, you watch the recognizing change to releasing, change to relaxing, change to smiling, change to your object of meditation, and staying with your object of meditation as much as you can. karena Anda di sana melihat saat melakukan 6R, dari kita mengenali, kemudian berubah kepada melepaskan, kemudian berubah kepada merilekskan, berubah menjadi tersenyum, dan kembali lagi kepada objek meditasinya. So you're seeing impermanence a lot. Jadi Anda melihat anicca itu ketidakkekalan dengan sering. And you're seeing the rest of the characteristics more. Dan Anda juga akan melihat karakteristik lainnya itu juga lebih banyak, yaitu tentang anatta dan dukkha. Because every time your mind gets pulled away from your object of meditation, Karena setiap saat pikiran Anda tertarik keluar dari objek meditasi Anda, that's dukkha. itu adalah dukkha. Where is your attachment Di mana in that? kemelekatan Anda di sana? This is me, this is mine, this is my thought, this is my opinion. Ini adalah saya, ini punya saya, ini pikiran saya, ini pendapat saya. But when you add that relaxed step, that disappears. Tapi kalau Anda menambahkan langkah rileks, maka itu semua menghilang. It's just a thought, it's just an opinion, doesn't matter. Itu hanyalah satu bentuk pikiran, itu adalah satu bentuk pendapat, tidak menjadi masalah. So the more you practice the 6 R's, the more you are experiencing the third noble truth. Semakin Anda sering mempraktekkan langkah 6R ini, semakin Anda sering mengalami kesunyataan atau kebenaran mulia yang ketiga, The cessation of suffering. yaitu berhentinya penderitaan. Your mind is clear, your mind is bright. You bring that clear, bright mind back to your object of meditation. Pikiran Anda begitu jernih dan murni sehingga kembali ke dalam objek meditasi Anda. So that's what the Buddha is talking about here. Itulah yang dimaksudkan oleh Sang Buddha di sini. And you get many, many more insights Dan Anda akan mendapatkan banyak sekali pandangan terang than people who practice straight vipassana. daripada orang yang mempraktekkan hanya latihan Vipassana langsung.
because you're teaching yourself how mind's attention moves from one thing to another. Karena Anda mengajarkan pada diri sendiri bagaimana perhatian pikiran berpindah dari satu hal ke hal lainnya. And you're teaching yourself how to let go of that distraction. Dan Anda mengajarkan diri sendiri bagaimana melepaskan gangguan tersebut. How to let go of the craving. Bagaimana melepaskan tanha atau keinginan tersebut. And come back to your object of meditation. Dan kembali ke dalam objek meditasi Anda. And the insight you get is how this actually all occurs. Dan pandangan terang yang Anda akan kenali adalah bagaimana semuanya ini berjalan. Now, I talk a lot about jhana, Beliau membicarakan banyak sekali tentang jhana, but they're not the same kind of jhana that most people practice. tapi ini bukan jenis jhana yang sama yang dipraktekkan oleh orang-orang. And that's why I give jhana the definition of a level of understanding. Itulah sebabnya mengapa beliau memberikan definisi tentang jhana adalah satu tingkat pengertian, instead of a level of one-pointed concentration. daripada satu tingkatan tentang konsentrasi satu titik. So, yeah. So this is in keeping more with what the Buddha's teaching Inilah yang diajarkan oleh Sang Buddha yang masih kita lakukan, than the people that are practicing straight vipassana. yang berbeda dengan apa yang dipraktekkan oleh orang yang mempraktekkan hanya vipassana langsung. They don't like that idea, Mereka tidak suka dengan ide ini, but this is the truth. tapi ini adalah kebenaran. And I've been told that I should not say things against straight vipassana. Dan beliau diberitahu tidak boleh membicarakan tentang praktek vipassana langsung. But with this retreat, I'm showing you the difference between straight vipassana and the insight knowledge you're getting from using the 6 R's. Dan di sini dalam retret ini beliau memberikan perbedaan tentang hanya vipassana langsung dengan pengertian-pengertian mendalam pandangan terang yang kita dapatkan. Okay, let's go to the 4 postures. Oke. Again, monks, Sekali lagi para biku, when walking, a monk understands I am walking. seorang biku memahami ketika berjalan, aku sedang berjalan. How many people here do not understand that when they're walking, they're walking? Berapa banyak orang di sini kalau tidak mengerti kalau mereka berjalan, ya mereka sedang berjalan. While you're walking, do you think you're laying down? Kalau Anda sedang berjalan, apakah Anda sedang tertidur? Or do you think you're sitting? Ataukah Anda berpikir Anda duduk? Or do you think you're just standing? Atau Anda berpikir Anda berdiri? No, of course not. Tentunya tidak. That's why the word understands is so important here. Itulah sebabnya kata-kata mengerti sangatlah penting di sini. When I practice straight vipassana, Sewaktu beliau mempraktikkan vipassana langsung, they told me that while I was walking, I was supposed to tell myself, walking, 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 walking. jadi waktu beliau mempraktikkan vipassana langsung, beliau diberitahu bahwa beliau harus membuat catatan dalam pikirannya, saya sedang berjalan, 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 berjalan. While I was standing still, Waktu sedang berdiri diam, standing, 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 like I didn't know what I was doing. berdiri, 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 sepertinya beliau tidak tahu apa yang beliau lakukan. And it was the same with sitting and lying down. Sama dengan duduk dan tiduran. You understand what posture you're in. That's all you have to Anda know. mengerti postur apa yang sedang Anda lakukan, hanya itu sebenarnya. Okay, that's what this is telling you. Inilah yang dimaksudkan dalam pengertian tersebut tentang 4 postur. Okay, now we get to the part that's called full awareness. Kita menuju kepada kesadaran penuh. Again, monks, Kemudian sekali lagi para biku, a monk is one who acts in full awareness when going forward and returning.
Seorang biku adalah orang yang bertindak dengan kesadaran penuh ketika dia pergi dan kembali. Who acts in full awareness Yang bertindak dengan kesadaran penuh when looking ahead and looking away. ketika ia memandang ke depan dan menoleh. Who acts in full awareness Yang bertindak dengan kesadaran penuh when flexing and extending his limbs. ketika ia menekuk dan merenggangkan kaki tangannya. Who acts in full awareness Yang bertindak dengan kesadaran penuh when wearing his robe and carrying his outer robe and bowl. ketika dia memakai jubahnya dan membawa jubah luar serta mangkuknya. Who acts in full awareness Yang bertindak dengan kesadaran penuh when eating, drinking, consuming food, and tasting. ketika dia makan, minum, menelan makanan dan mencicipi. Who acts in full awareness Yang bertindak dengan kesadaran penuh when defecating and urinating. ketika ia sedang buang air besar ataupun buang air kecil. Who acts in full awareness Yang bertindak dengan kesadaran penuh when walking, standing, sitting, falling asleep, waking up, talking, and keeping silent. ketika dia berjalan, berdiri, duduk, tertidur, bangun, berbicara, dan tetap diam. Full awareness of what? Menyadari tentang apa? What are the instructions I give you for the meditation? Apa instruksi meditasi yang beliau berikan pada Anda? You stay with your object of meditation when you're doing any of these things. Anda tetap tinggal bersama objek meditasi selagi melakukan hal-hal yang baru saja disebutkan. Right? Right? It's awareness of what your mind is doing when you're doing these actions. Menyadari saat pikiran Anda mengetahui apa yang sedang Anda lakukan tentang perbuatan-perbuatan ini. Now this is something very useful when you go out after the retreat. Ini adalah satu hal yang sangat berguna saat Anda sudah keluar dari retret ini. And you can carry your 6 R's with you the whole time. Dan Anda bisa membawa 6R ini dengan Anda setiap saat. So when you notice a tightness, Kalau Anda memperhatikan ketegangan, relax, rilekskan, smile. tersenyum. Use the smile as your object of meditation. Gunakan senyuman sebagai objek meditasi Anda. Give your smile away. Berikan senyuman Anda. You're not crazy for doing it. Anda bukan gila kalau melakukan itu. Okay? Ya. Okay, now we'll do a quick foulness of the body. Kita akan memperhatikan kekotoran bagian-bagian badan. I'm giving this to you only briefly because this is a meditation for monks. Beliau memberikan ini kepada Anda dengan singkat karena ini meditasi untuk para biku. And you have to be with a teacher. Dan Anda harus bersama seorang guru. Because it can make your mind so repulsed by your body Karena itu bisa membuat pikiran Anda menjadi jijik dengan badan Anda sendiri. you think about killing it. Dan bahkan Anda mungkin berpikir untuk So membunuhnya. you have to be with a teacher. Jadi kalau Anda melakukan ini, Anda harus bersama seorang guru. Okay. Again, a monk reviews this same body up from the soles of his feet to the top of the hair. Sekali lagi para biku, seorang biku memeriksa badan jasmani yang sama ini ke atas dari tapak kaki dan turun dari puncak rambut. Now, to do this meditation properly takes about 6 months. Untuk melakukan meditasi cara ini memakan waktu selama 6 bulan. Okay, this is bounded by skin, as full of many impurities thus. Yang terbungkus kulit sebagai yang dipenuhi berbagai macam kotoran demikian. In this body there are head hairs, body hairs, nails, teeth, skin. Di dalam badan ini ada rambut kepala, rambut di badan, kuku, gigi, kulit.
flesh, sinew, bones, bone marrow, kidneys, heart, liver, diaphragm. Daging, otot, tulang, sumsum tulang, ginjal, jantung, hati, diafragma perut, Spleen, lungs, intestines, mesentery, contents of the stomach. limpa, paru-paru, usus besar, usus kecil, isi perut. This is always my favorite part of the repulsiveness of the body. Ini adalah bagian yang sangat menjadi favorit bagi beliau tentang penolakan kepada badan jasmani. Because I see some beautiful body walk by and my mind has lust in it. Karena kalau ada satu badan yang cantik berjalan-jalan dan pikirannya punya nafsu birahi. And then I think of what's in that body. Dan kemudian beliau berpikir apa yang ada di dalam badan tersebut. And every body is the same. Dan semua badan punya hal yang sama. There is feces, bile, phlegm, pus, blood, sweat, fat, tears, grease, spittle, snot, oil of the joints, and urine. Adanya tinja, empedu, lendir, nanah, darah, keringat, lemak, air mata, minyak, air ludah, ingus, minyak sendi, dan air kencing. So you see somebody with a beautiful body and you say, "Oh, you have wonderful snot." Dikatakan kalau ada badan yang lewat dan Anda bilang, "Oh, ingus Anda bagus sekali. Your intestines are beautiful. Ususnya luar biasa cantik. I really love your liver." Saya benar-benar mencintai hati Anda. This is in Asubha. This is in Asubha meditation. Jangan menggunakan objek ini untuk perumah tangga. Okay, I know a lot of women that are very much attached to their hair Banyak sekali para wanita yang melekat dengan rambutnya. and spend a lot of money Dan kita membuang banyak sekali uang making it look beautiful. untuk membuatnya cantik. So you go up to that person that spent so much money and you cut 3 strands of hair. Dan kemudian Anda datang kepada wanita yang mengeluarkan banyak uang dan gunting 3 helai rambut. Then you take it and put it in their soup and put it in real well. Dan Anda masukkan ke dalam supnya dan diaduk. How beautiful is that hair then? Apakah rambutnya tetap cantik? But we that shave our heads don't worry about that sort of thing. Tapi kita yang mencukur kepala kita tidak khawatir tentang hal tersebut. It's easy to wash your head. Sangat mudah mencuci kepala. All you need is a washcloth. Dan cuman pakai seperti ini. Done. No shampoo. Save money. But this is a little bit of a useful meditation if lust arises in your mind. Tapi ini adalah meditasi yang berguna apabila ada nafsu birahi muncul dalam pikiran Anda. One of my friend monks came up with this idea. Salah seorang biku, teman beliau, punya ide tersebut. You see someone that's very handsome or very beautiful. Anda melihat seseorang yang sangat ganteng atau cantik, Turn them inside out. bolak-balikan dia dari dalam keluar. How Putar balik. beautiful are they? Apakah cantik atau ganteng? Not so good. Tidak baik. Jadi diputar balik dari dalam keluar maksudnya. The body is a smelly cesspool. Dan badan jasmani ini sebenarnya adalah satu tempat yang sangat bau. When you look at the body that way, there's nothing attractive about it, and your mind gets into balance. Kalau pikiran Anda seimbang, melihat badan seperti itu tidaklah menarik. It does work. Dan itu bisa bekerja dengan baik. But not for lay people. It's not necessarily for lay people, but when you're doing a retreat and somebody that you see and you go, "Oh, that's really nice. That person is really neat." Turn them inside out and tell me what's neat. Jadi ini bukan untuk perumah tangga, harus diingat. Tapi kita kalau punya
terasa tertarik kepada seseorang dalam retret ini, coba balikan badannya dari dalam, diputar balik keluar. Dan Okay. lihat apakah tetap ganteng atau cantik. Now there's a lot of other things in this part of the Satipatthana Sutta that we can't do anymore because there aren't bodies out rotting in charnel grounds. Di dalam Satipatthana Sutta ini ada hal-hal yang tidak lagi bisa berlaku untuk masa kini karena kita tidak lagi melihat badan mayat di atas kuburan. Karena biasanya kan dikubur atau dibakar. Jadi ini tidak lagi berlaku untuk masa sekarang. So now we're going to go to the observation of feeling. Dan kita akan menuju ke perenungan tentang perasaan. And how does a monk abide observing feeling as feeling? Dan bagaimanakah para biku, seorang biku berdiam merenungkan perasaan sebagai perasaan? Now some people translate this a little bit differently, Beberapa orang menerjemahkannya dengan sedikit berbeda, and it changes the entire Satipatthana Sutta. dan itu mengubah keseluruhan Satipatthana Sutta. Instead of feeling in feeling, Bukannya perasaan di dalam perasaan, they say feeling as, no, not as, feeling in feeling. Yeah, this has done that. This is feeling in feeling. It's feeling as feeling, Dikatakan perasaan sebagai perasaan, and body as body, dan badan jasmani sebagai badan jasmani, and mind as mind, dan pikiran sebagai pikiran, and mind objects as mind objects. dan objek pikiran sebagai objek pikiran. That one change of one word changes the entire sutta. Perubahan dari hanya satu kata bisa mengubah pengertian sutta ini. So, when you're feeling, when you're observing feeling as feeling, Saat Anda merenungkan perasaan sebagai perasaan, then you're starting to see what feeling actually is. Anda akan mulai mengerti apa artinya perasaan tersebut. Here, when feeling a pleasant feeling, a monk understands I feel a pleasant feeling. Di sini ketika merasakan perasaan yang menyenangkan, seorang biku memahami saya merasakan perasaan yang menyenangkan. When feeling a painful feeling, he understands I feel a painful feeling. Ketika merasakan perasaan yang menyakitkan, ia memahami aku merasakan perasaan yang menyakitkan. When feeling a neither painful nor pleasant feeling, he understands I feel a neither painful nor pleasant feeling. Ketika merasakan perasaan yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, ia memahami aku merasakan perasaan yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. When feeling a worldly pleasant feeling, he understands I feel a worldly pleasant feeling. Ketika merasakan perasaan yang menyenangkan secara duniawi, ia memahami aku merasakan perasaan yang menyenangkan secara duniawi. What yang is menyenangkan. a worldly pleasant feeling? Apa artinya perasaan duniawi yang menyenangkan? No. A worldly pleasant feeling is a pleasant feeling at any of the sense doors. Jadi perasaan duniawi yang menyenangkan adalah perasaan yang ada di semua panca indera. A pleasant sight, a pleasant sound, a pleasant odor, pleasant taste, pleasant feeling, and pleasant mind object. Yaitu yang apa yang dilihat itu menyenangkan, yang didengarkan menyenangkan, yang dicium menyenangkan, yang dikecap menyenangkan, dirasakan menyenangkan, dan objek pikiran yang menyenangkan. That is a worldly pleasant feeling. Itulah yang dimaksud
menyenangkan secara duniawi yang menyenangkan. When feeling an unworldly pleasant feeling, Ketika merasakan perasaan secara bukan duniawi, he understands I feel an unworldly pleasant feeling. ia mengerti ketika merasakan perasaan yang menyakitkan secara duniawi. What is an unworldly pleasant feeling? Apakah perasaan yang menyenangkan secara bukan duniawi? Jhana. Jalan. Excellent. Bagus. When feeling a worldly painful feeling, he understands I feel a worldly painful feeling. Ketika merasakan perasaan yang menyakitkan secara duniawi, ia memahami, aku merasakan perasaan yang menyakitkan secara duniawi. What is a worldly painful feeling? Apa yang dimaksudkan dengan perasaan menyakitkan secara duniawi? I didn't hear you. It's I don't like it feeling, but what kind of feeling is it? It's worldly. Perasaan apa itu? That means a painful feeling at the eye, at the ear, at the nose, at the tongue, at the body, at the mind. Perasaan yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan di telinga, di mata, di hidung, di lidah, di perasaan dan juga pikiran. When feeling an unworldly painful feeling, he Ketika understands I feel an unworldly painful feeling. ketika merasakan perasaan yang menyakitkan secara bukan duniawi, mengerti bahwa perasaan yang bukan menyakitkan secara duniawi. What is an unworldly pleasant or painful feeling? Apa yang dimaksud dengan perasaan yang menyakitkan secara bukan duniawi? Exactly right. Aha, you got it. Betul sekali, itu adalah rasa sakit meditasi. And you have to be able to understand the difference between a meditation pain and a real pain. Anda harus bisa membedakan apakah arti rasa sakit meditasi dan rasa sakit beneran. If you're sitting in meditation and you have a pain in your knee, Kalau Anda sedang duduk bermeditasi dan merasakan rasa sakit di lutut, and you get up and you start walking, dan Anda bangun dan mulai berjalan, and it doesn't go away, dan itu tidak pergi juga, that is a real pain. itu adalah perasaan sakit yang beneran. Don't sit like that again. Jangan duduk seperti itu lagi. Okay? Adjust. Perbaiki cara duduknya. If you have a really bad knee and it hurts to sit on the floor, don't sit on the floor anymore. Kalau lutut Anda ini tidak baik dan merasakan sakit saat duduk bersila di lantai, jangan duduk di lantai lagi. You need more chairs in here, but you sit on a chair. Anda bisa duduk di kursi, jadi duduk di kursi. You don't force yourself to sit on the floor because that's the way it's supposed to be. Jangan paksa diri Anda untuk duduk di lantai karena seharusnya seperti itu. Because you can cripple yourself. Karena itu bisa membuat Anda cacat. And then you blame me for it. Dan kemudian Anda bisa menyalahkan Bante. He told me I had to sit on the floor. Dikatakan, beliau beritahu saya harus duduk di lantai. Oh, I don't tell you that. I tell you to sit on a chair. Dan Bante beritahu Anda boleh duduk di kursi. A meditation pain is a pain in the knee. Rasa sakit meditasi adalah rasa sakit di lutut. And you get up and start walking, and after 3 or 4 steps, you forget you had the pain. Kalau Anda sudah berjalan, bangun, Anda lupa bahkan ada rasa sakit di kaki itu, di lutut. Now, what I tell people that have meditation pain in their knee or in their back, Apa yang Bante beritahu kepada orang-orang yang merasakan rasa sakit di lutut atau di punggung, di pinggangnya, is to adjust your sitting a little bit. adalah memperbaiki cara duduknya sedikit. Sometimes you're sitting like this,
Kadang-kadang Anda duduk bersila seperti ini. and all you have to do to get rid of the meditation pain is this. Kadang-kadang untuk melepaskan rasa sakit meditasi adalah dengan mengubah kakinya. That seperti little ini. change can stop the meditation pain from coming up. Hanya perubahan sedikit bisa melepaskan rasa sakit meditasi itu untuk keluar. Sometimes it's easier to take another cushion and sit up a little bit higher. Kadang-kadang mengambil bantalan dan duduk lebih tinggi. And then your leg won't go to sleep when you're sitting. Kakinya tidak semutan saat duduk. Okay? Learn to adjust so you don't cause yourself undue pain. Belajarlah untuk memperbaiki cara duduk Anda sehingga Anda tidak perlu merasakan rasa sakit yang tidak perlu. Okay. When feeling a worldly, neither painful nor pleasant feeling, he understands I feel a worldly, neither painful nor pleasant feeling. Ketika merasakan perasaan yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan secara duniawi, ia memahami aku merasakan perasaan yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan secara duniawi. What is a worldly, neither painful nor pleasant feeling? Apa yang dimaksud dengan perasaan yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan secara duniawi? Equanimity? No? Bukan. And a worldly, pleasant, neither painful nor pleasant feeling Satu perasaan yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan secara duniawi is adalah I wish. neutral. It is a neutral feeling, Itu yes, adalah satu perasaan netral, but it is indifference. tapi cuek. What does indifference mean? Apa yang dimaksud? It means you feel a neither painful nor pleasant feeling and ignore. Anda tidak merasakan rasa sakit atau menyenangkan dan Anda cuekin aja, lepaskan. So you're just not paying attention to it. Anda tidak memperhatikan di sana. When feeling an unworldly, neither painful nor pleasant feeling, he understands I feel an unworldly, neither painful nor pleasant feeling. Ketika merasakan perasaan yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan secara bukan duniawi, ia memahami aku merasakan perasaan yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan secara bukan duniawi. And that is Apa yang dimaksud itu adalah equanimity. That's itu right. adalah ketenang-seimbangan, betul. Okay, now we're going to go to the contemplation of mind. Oke. And then we're going to stop. Oke. It's a long sutta. 34. Oke. And how, monks, does a monk abide observing mind as mind? Dan bagaimanakah para biku, seorang biku yang berdiam merenungkan pikiran sebagai pikiran? Here a monk understands mind affected by lust as mind affected by lust. Di sini seorang biku memahami pikiran yang dipengaruhi oleh nafsu sebagai pikiran yang dipengaruhi oleh nafsu. And mind unaffected by lust as mind unaffected by lust. Dan pikiran yang tidak dipengaruhi oleh nafsu sebagai pikiran yang tidak dipengaruhi oleh nafsu. He understands mind affected by hate as mind affected by hate. Ia memahami pikiran yang dipengaruhi oleh kebencian sebagai pikiran yang dipengaruhi oleh kebencian. And mind unaffected by hate as a mind unaffected by hate. Dan pikiran yang tidak dipengaruhi oleh kebencian sebagai pikiran yang tidak dipengaruhi oleh kebencian. He understands mind affected by delusion as mind affected by delusion. Ia memahami pikiran yang dipengaruhi oleh kebodohan batin sebagai pikiran yang dipengaruhi oleh kebodohan batin atau delusi. And mind unaffected by delusion as mind unaffected by delusion. Dan pikiran yang tidak dipengaruhi oleh kebodohan batin sebagai pikiran yang tidak dipengaruhi oleh kebodohan batin atau delusi.
What is delusion? Apa yang dimaksud dengan delusi atau kebodohan batin? I can't give you all the answers. Come on. What is delusion? Ayo, apa arti delusi atau kebodohan batin? Huh? Understanding the dependent origination. It's easier than that. Lebih mudah dari itu. Huh? I'll get to that in just a minute. Hampir ke sana, tapi bukan itu. A mind affected by delusion Pikiran is, go ahead, yang dipengaruhi oleh kebodohan batin adalah is a mind that takes things personally. adalah pikiran yang mengambil segala hal sebagai miliknya sendiri. Okay, now there was three things that they were talking about here. Ada 3 hal yang dibicarakan di sini, Lust, yaitu berahi, nafsu, hatred, kebencian, and delusion. dan delusi atau kebodohan. What is that really? Apa itu artinya? Loba, dosa, moha. I like it, Saya suka, I don't like it, saya tidak suka, it's mine. itu saya punya. That's craving, isn't it? Itu kan tanha di sana sebenarnya. So you were right, but Jadi you were a benar. little ahead of me. Tapi terlalu cepat. So there's many ways that the Buddha talked about craving, Ada banyak hal yang Sang Buddha katakan tentang tanha, but a lot of people aren't able to recognize that lust, hatred, and delusion are not 3 separate things. tapi banyak orang yang tidak mengerti bahwa keinginan, kebencian, dan juga kebodohan batin, loba, dosa, moha ini bukanlah hal yang sama. It's just one thing, Itu sebetulnya adalah hanya satu hal, a different way of explaining craving. cara lain menjelaskan tanha atau keinginan tersebut. Okay? He understands contracted mind as contracted mind. Ia memahami pikiran yang mengerut sebagai pikiran yang mengerut. What is a contracted mind? Apa yang dimaksud dengan pikiran yang mengerut? I didn't hear. Oh, Tension. no. A contracted mind is a mind that has sloth and torpor in it. Pikiran yang mengerut adalah yang ada perasaan saya malas dan tidak semangat. Your mind pulls in and everything starts to get dull and slow. Pikiran Anda menjadi malas dan lamban. So the contracted mind is a mind that has sloth and torpor. Pikiran yang mengerut adalah pikiran yang memiliki rasa malas dan lamban ini. And distracted mind as distracted. Pikiran yang terganggu sebagai pikiran yang terganggu. This is an easy one. Ini adalah hal yang mudah. What is a distracted mind? Apakah pikiran yang terganggu? Crazy, Restless. restless, gelisah. Okay. Your mind is distracted. Jawabannya ngintip di sini. Nah. This is yes. Yeah. Ngintip di sini. You have to be able to recognize all different forms of sloth and torpor and restlessness because they stay around until you become an arahat. Anda harus bisa mengenali keadaan-keadaan pikiran yang malas, lambat, dan juga gelisah, resah, sampai karena itu akan tetap ada di sana sampai Anda menjadi arahat. So you better be friends with them. Jadi Anda harus berteman dengan mereka. Okay. He understands exalted mind as exalted mind and unexalted mind as unexalted mind. Ia memahami pikiran yang tinggi sebagai pikiran yang tinggi
dan pikiran yang tidak tinggi sebagai pikiran yang tidak tinggi. What do you think an exalted mind is? Apa yang dimaksud dengan pikiran yang tinggi atau luhur tersebut? Say it again. I didn't hear. Apa? Doubt. No. This is exalted. It Yang means tinggi, yang brought up. tinggi, yang luhur. getting closer. Hampir. This is a mind that experiences the rupa jhanas. Ini adalah pikiran yang mengalami keadaan rupa jana atau jana berbentuk. So you understand when you're in the jhana and you understand when you're not in the jhana. Anda mengerti saat Anda berada di dalam jana dan Anda mengerti saat keluar dari jana. Okay, this is a harder one. Ini yang cukup sulit. He understands surpassed mind as surpassed mind and unsurpassed mind as unsurpassed mind. Ia memahami pikiran yang terbatas sebagai pikiran yang terbatas dan pikiran yang tidak terbatas sebagai pikiran yang tidak terbatas. What is a surpassed mind? Apa yang dimaksud dengan pikiran yang tidak terbatas atau terlampaui? Huh? Arupa. Arupa jana. Oh, wow. Very good. Bagus sekali. Okay, that means you understand when you're in the arupa jhana and when you're not in the arupa jhana. Itu berarti Anda mengerti saat Anda berada dalam arupa jana dan saat keluar dari arupa jana. He understands a collected mind as collected mind and an uncollected mind as uncollected mind. Ia memahami pikiran yang menyatu sebagai pikiran yang menyatu dan pikiran yang tidak menyatu sebagai pikiran yang tidak menyatu. A collected mind is Pikiran yang menyatu adalah a mind that's very peaceful, a mind that's very calm dan damai and still. dan diam. You understand when your mind is like that, you understand when it's not like that. Anda mengerti saat pikiran tidak seperti itu dan saat pikiran seperti itu. He understands liberated mind as liberated and unliberated mind as unliberated. Ia memahami pikiran yang terbebas sebagai pikiran yang terbebas dan pikiran yang tidak terbebas sebagai pikiran yang tidak terbebas. What's a liberated mind? Apa yang dimaksud dengan pikiran yang terbebaskan ini? You know when you experience Nibbana and you know when you don't experience. Anda tahu saat Anda sudah mengalami Nibbana dan Anda tahu saat Anda belum mengalami Nibbana. So that's as far as we're going to go with the Satipatthana Sutta tonight. Sampai di sini kita akan membahas tentang Satipatthana Sutta malam ini. We will finish this tomorrow. Kita akan teruskan besok. Okay? Kita membagi jasa. May suffering ones be suffering free, and the fear-struck fearless be. May the grieving shed all grief, and may all beings find relief. Semoga yang menderita bebas dari derita, semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut, semoga yang berduka menghapus semua dukanya, dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. May all beings share this merit that we've thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power share this merit of ours. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. May they long protect the Buddha's dispensation. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadhu, sadhu, sadhu.